Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'adda jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yakhibu man amalah wa la yuraddu man sa'alah. أنعم عليه شكر وإذا ابتلي عليه صبر وإذا أذنب استغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه سادة الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. الكلمة الجامعة والتذكرة النافعة التي تضمنت قواعد الدين وأوقفت أربابها من الساعدة على حق اليقين ألا وهي الامتثال لما به الله أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. عباد الله معاشر الحاضرين, sidang Jumat, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib tidak pernah henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah mentaati, menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan mampu meraih apa yang dia inginkan dan apa yang dia dambakan. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan mampu meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di dalam Al-Quranul Karim seruan ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Ibadallah, di hari raya Idul Adha ini Allah mengajak kita untuk berkurban dan berudhiyah. Ketahuilah bahawa berkurban di hari raya Idul Adha ini adalah salah satu penyebab bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu penyebab mendapatkan pengampunan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim di dalam sanad yang sahih, mereka mengatakan tatkala sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
mengenai ibadah kurban, maka Nabi SAW menjawab, itu adalah sunnah daripada ayah kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sahabat Nabi kembali bertanya kepada Nabi SAW, apa yang akan kami dapatkan jikalau kami telah melaksanakan ibadah kurban? Maka Nabi SAW menjawab, hasanah dan pahala yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di setiap satu helai daripada hewan kurban. Bahkan bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan diselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li'udhiyati kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat jaminan, keselamatan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau mengatakan, saksikanlah wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes tetesan pertama dari darah kurbanmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosamu yang terdahulu. Maka As-Sayyidah Fatimah mengatakan, bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah dosa tersebut, apakah ganjaran tersebut hanya untukku atau semua untuk umat Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pengampunan tersebut, ganjaran tersebut untukmu dan semua untuk orang Islam. Sungguh rugilah bagi mereka yang mampu memiliki kebutuhan, bagi mereka yang mampu untuk berkurban tetapi mereka menyia-nyiakan daripada berkurban. Celakalah orang yang pelit dengan hartanya dan tidak mau berkurban di hari raya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati musala kami. Ini adalah sebuah isyarat Nabi mengancam bagi orang yang memiliki harta namun mereka tidak mau berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk berkorban. Ibadah yang sangat disukai, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diganjar dengan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma amila adamiyun min amalin yaumin nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Adha ini yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah cintai daripada berkorban. Dan juga Nabi mengatakan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adfaliha. Kelak kurban yang disembelih seseorang di hari raya akan datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Tidak ada yang kurang sedikit pun untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian yang semacam inilah yang dapat membuat seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan bahawa kurban yang disembelih oleh seseorang dapat menyampaikannya kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dapat menempatkan orang tersebut ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat cepat. Bahawa sebelum darah tersebut menyentuh ke tanah, kurban telah membawa hamba tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanatin qabla an yaqa'a minal ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya
darahnya itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fatayyibu biha nafsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahagiakan diri kalian dengan memilih hewan kurban yang terbaik, dengan memilih hewan kurban yang bagus. Ma'asyiral hadirin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para fuqaha, para ahli fikih menyebutkan tentang sunnatul udhiyah, bahawa hukum berudhiyah adalah sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap individual umat muslim, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Namun jika tidak berkemampuan untuk berkurban, maka minimal setiap satu rumah ada seorang yang berkurban. Hal ini tak lain dan tak bukan tujuannya agar mereka yang melakukan kurban, mereka dijaga daripada bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan di dalam kitabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan orang untuk berkurban, adalah karena kurban yang disembelih oleh seorang hamba akan membentengi hamba tersebut selama 1 tahun penuh dari segala bala, musibah, bencana. Kerabatnya semua dijaga, keluarganya, kerabatnya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, musibah dan apapun yang akan mencelakai dirinya, dan juga akan mendapatkan pengampunan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhhiya bikabsan. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkurban di hari raya dengan 2 ekor kambing. Anas bin Malik mengatakan, dan aku pun juga berkurban dengan 2 ekor kambing. Ibadallah, para ulama mengatakan bahawa minimal kurban adalah dengan 1 ekor kambing. Waktunya adalah setelah menjalankan solat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringkas. Beliau dengan 2 khutbah yang ringkas, dan jika dilakukan sebelum daripada solat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringkas, maka itu tidak dianggap daripada hewan kurban, dan juga terus berlangsung sampai tanggal 13 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Ma'asyiral hadirin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya bagi mereka yang berudhiyah, bagi mereka yang menjalankan ibadah kurban, bagi mereka yang memiliki kemampuan dan mentaati segala perintahnya Allah untuk menjalankan ibadah kurban. Dan alangkah sedihnya dan alangkah celakanya bagi mereka yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau untuk berkurban. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di hari raya Idul Adha ini. Mudah-mudahan kita termasuk dan kita tergolong daripada hamba-hamba minal muttaqin, hamba-hamba yang selalu menjalankan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah, hamba-hamba yang mendapatkan keuntungan hidup di dunia dan di akhirat, hamba-hamba yang mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan dijaga daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sa jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ahsanal kalam wa ablaghun nidam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qailin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الواسعة أعطيته الواقعة أفديته الجامعة سطوته الجامعة رحمته السابقة نعمته البالغة حجته الواجبات منته. أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي بلغ إلى الخلق رسالة وأدى إليهم أمانة وكان على إيمان العالمين وبالرأفة بالمؤمنين حريصا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما طرد ليل نهارا وما قصد سيل قرارا. صلاة وسلاما تحلهم بهما أعلى جنتك دارا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنه بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما. فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن بقية أمهات المؤمنين، وعن جميع أصحاب رسول الله والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وألف بين قلوب المؤمنين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك المبتدعة والمنافقين والمفسدين وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. اللهم احفظ حجاج والمعتمرين والزائرين والغزاة والمسافرين وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ظافرين منصور مقبولين ومزودين بالتقوى والخيرات واليقين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.